नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ 27 जून शुक्रवार आसतु आज कतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नजर पकड़ा आपण को अनुरोध कि वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखूँ और आपण भल पाइबा स्वरूप वीडियो को गोटे गोटे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आज प्रथम खबरटी है सामयिक कर्मचारी कार्यांतर राशि वृद्धि एणिकी पाइबे 2.5 लाख। रथयात्रा पूर्व राज्यर सामयिक कर्मचारी मानी खुशी खबर कार्य निवृत्ति समय एककालीन 2.5 लाख टंका पाइबे कर्मचारी। यह परिमाण प्रति 2 वर्ष 10% वृद्धि पाइब मुख्यमंत्री मोहन माझी ए संक्रांतीय प्रस्ताव को अनुमोदन देते। कही रखुचु पूर्व सामयिक कर्मचारी मानू कार्य अंतर समय एककालीन 1.5 लाख टंका मिलूला सूचना मिली। परवर्ती खबर चाषी खुशी खबर 24 घंटे लघुचाप प्रबल वर्षा संभावना उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और यार पार्श्ववर्ती उत्तर ओडिशा और पश्चिमबंग उपकूल में आगामी 24 घंटा मध्य एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही। यार प्रभाव में प्रबल वर्षा होवार संभावना रही। आज 4 जिला प्रबल अति प्रबल वर्षा होगा नहीं आकलन करछि पाणीपाग विभाग। से सबु जिला गुड़िक होउछि मयूरभंज, केन्दुझर, संबलपुर और सुंदरगढ़ जिला। तेणु एसबु जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कराई। आसंता 3 दिन वर्षा नहीं चेतावनी देछि पाणीपाग विभाग। बालेश्वर, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम एवं गजपति जिला को वज्रपात पर येलो अलर्ट जारी करछि बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर नवीन को फोन करी स्वास्थ्य कथा बुझिले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक स्वास्थ्य संपर्क में पचारिबा पई गतकाली राति फोन रे कथा होइछन्ती एवं शीघ्र और पुण्य आरोग्य पर शुभेच्छा जणाइछन्ती। विजु जनता दल बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक निकट में मुंबईर कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हस्पिटाल रे सर्विकल आर्थराइटिस अस्त्रोपचार करथिले। जून 22 रे तांकर अस्त्रोपचार सफलतार सह संपन्न होइतिला एवं से वर्तमान आईसीयू रो एक व्यक्तिगत कक्ष को स्थानांतर होइछन्ती जहां तांको स्वास्थ्य उन्नतिर संकेत देउछि। बीजेडी वरिष्ठ नेता संजय दास वर्मा कहते प्रभु श्री जगन्नाथ आशीर्वाद रे नवीन पट्टनायक भल भाव आरोग्य होइछन्ती एवं जुलाई प्रथम सप्ताह रे ओडिशा को फेरिबार आशा रही बोली सूचना दी। परवर्ती खबर 2 चकिया जान लगभग टोल टैक्स कहले केन्द्रमंत्री। जुलाई 15 रु 2 चकिया गाड़ी टोल टैक्स संग्रह खबर को केन्द्रमंत्री नितिन गडकरी खंडन कर गुरुवार सोशल मीडिया प्लाटफर्म एक्स रे एक पोस्ट कर केन्द्रमंत्री लिखिं 2 चकिया जान टोल टैक्स संग्रह कौन निष्पत्ति प्रस्तावित होना। से स्पष्ट कर 2 चकिया गाड़ी उपर कौन प्रकार टोल टैक्स लागू होना। सोशल मीडिया प्लाटफर्म एक्स रे एने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लिखिं कि यह एक भूल खबर। गतकाली लिखिं मु स्पष्ट करुच्ची एभली कौन निष्पत्ति नियाजानी। से जो गणमाध्यम ने एभली खबर प्रसारण करते कटाक्ष कर गडकरी। से लिखिं कि किसी गणमाध्यम ब्रेकिंग न्यूज आम लोक भ्रमित कर सुस्थ सांबादिकतार लक्षण नुहे। एभली पत्रकारिता को मुझे दृढ़ निंदा करुच्ची कहले नितिन गडकरी। सूचना था कि चलित मास 18 तारिख में केन्द्र परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सोशल मीडिया रे फास्टैग फास्ट स्कीम घोषणा करते। स्कीम अवधि और अन्य शर्त घोषणा करते। मेट्रो शहर गुड़िक दैनिक यातायात करुवा लोकों सहज है से कहते। परवर्ती खबर आईआईएम संबलपुर छात्र छात्री करेंगे सुभद्रा योजना सर्वे। वंचित हिताधिकारी को मिल 3टी किस्ती। महिला सशक्तिकरण दिगरे राज्य सरकार महत्वाकांक्षी योजना होची सुभद्रा। जड़े भी हिताधिकारी योजन जेपरी बाद पड़े से सरकार पदक्षेप ने क्रम में हिताधिकारी को चिन्हट करने पुणी सर्वे करेंगे राज्य सरकार। आईआईएम संबलपुर अध्ययन करुवा छात्र छात्री गाँ गाँ बुली सुभद्रा योजन वंचित योग्य हिताधिकारी को चिन्हट करेंगे। सर्वे करने पर सरकार निकट में समस्त रिपोर्ट दाखल करेंगे। रिपोर्ट आसवा पर वंचित थिबा समस्त हिताधिकारी को एका सांगरे 3टी किस्ती दिया बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहते। उल्लेखयोग्य जे सेप्टेम्बर 17, 2024 रे राज्य सरकार सुभद्रा योजना आरंभ करथिले। यह अधीन में योग्य महिला हिताधिकारी को वर्ष को 2टी किस्ती 10,000 टंका प्रदान करा जाउछि। गोटे किस्ती मार्च 8 महिला दिवस और द्वितीय किस्ती राखी पूर्णिमा दिया जाउछि। वर्तमान सुधा ए योजना रे कोटिएरु अधिक हिताधिकारी को टंका ट्रांसफर करा जाइछि। सुभद्रा योजना रे 1,65,877 जन महिला प्रथम किस्ती टंका पाइथिले। सेपरि 98,82,092 जन महिला द्वितीय किस्ती टंका पाइथिले। एप्रिल 24 रे पुरीर तालबणिया जातीय पंचायती राज दिवस 2025 राज्यस्तरीय समारोह में 1,70,000 हिताधिकारी बैंक अकाउंट में 2टी किस्ती टंका जमा कराइथिला। सेमानकु थरके 10,000 टंका मिलिथिला बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा पर नीति निर्घंट 4टार आरंभ हो रथटଣା। आज अपराह 4टार आरंभ हो पुरी रथटଣା। एने सूचना देले पुरी श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक कहले नीति निर्घंट अनुसार कार्य करा। मंगलार्पण पर पहंडी आग को बढ़ावाई सकाल 9 ରୁ 9:30 ଭିତରେ ପହଣ୍ଡି ହେବ। ଏହାପରେ ଅପରାହ୍ନ
अपराह्न 4टाରେ रथटଣା आरंभ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଭାରତୀୟ ମହାକାଶରେ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର ଏକ୍ଜାମ୍ 4 ମିଶନରେ ଯାଇ ମହାକାଶରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ମହାକାଶରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। 28 ଘଣ୍ଟାର ଉଡ଼ାଣ ପରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଡ୍ରାଗନ କ୍ୟାପସୁଲ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଇଥିଲା। ନାସା ଓ ରୁଷର 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ଜାପାନରୁ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ISSR ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭାଂଶୁ ମହାକାଶରୁ ଏକ ମେସେଜ ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଭିଟିରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଏକ ଶିଶୁ ପରି ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିବା ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ମହାକାଶରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅନୁଭବ ଅଦ୍ଭୁତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। 6 ଥର ଘୁଞ୍ଚିବା ପରେ ବୁଧବାର ଏକ୍ଜାମ୍ 4 ମିଶନ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଦିନ 12:01 ଆମେରିକାର ଫ୍ଲୋରିଡା ସ୍ଥିତ ନାସାର କେନେଡି ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଫାଲକନ୍ 9 ରକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରାଗନ ମହାକାଶ ଯାନକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମିଶନରେ ଶୁଭାଂଶୁଙ୍କ ସହ ଆମେରିକା ମହାକାଶଚାରୀ ଫେଗି ହୁଇଟସନ୍ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ମହାକାଶଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି। 14 ଦିନିଆ ମିଶନ ସମୟରେ ମହାକାଶଚାରୀ ISSରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଜନସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଭିଟି ଗବେଷଣା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ 4 ସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ଏବଂ ଇସ୍ରୋର ଏହା ମିଳିତ ଅଭିଯାନ। ଏଥିରେ ମୋଟ 60ଟି ପରୀକ୍ଷଣ ହେବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 60ଟି ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ 5,000 ଟଙ୍କା ଲଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ କୁଜଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିଓର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କୁ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଗ୍ରିମ ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଲ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିନା କାରଣରେ ବିଲ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାଣିଶୁଣି ବିଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକ ଜାଲ ବିଛାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୋଲିସ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ 2 ହାର୍ଡକୋର ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ନିହତ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅବୁଝମାର ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଲିସ ମାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ 2 ହାର୍ଡକୋର ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। DRG ATF ଯବାନଙ୍କ ଅପରେସନ୍ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗୋଟିଏ ଇନସାସ୍ ରାଇଫଲ, ଗୋଟିଏ 3 ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓବାଦୀ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଏବେ ବି ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଥମ ଥର କୋଟିଆ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା କୋଟିଆରେ ରଥ ଟାଣିବେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋଟିଆ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏକାଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ କୋଟିଆବାସୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଆସିଥିଲା। ତାହାକୁ ବିଚାର କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏକାଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଟିଆ ଯାଇ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପରଦିନ କୋଟିଆରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କୋଟିଆ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ରଥଯାତ୍ରାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଟିଆ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଖାତାକୁ ଆସିବ PM କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ 20ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 9 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ। PM ମୋଦି DBT ଜରିଆରେ 9.5 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥାଏ। PM କିଷାନ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। 2019 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମୋଦି ସରକାର ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 24 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ନିବନ୍ଧିତ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ eKYC କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। OTP ଆଧାରିତ eKYC ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି କିମ୍ବା ନିକଟତମ CSC କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଆଧାରିତ eKYC ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।